मोर प्रिय पिलामाने आशा करी समस्ते बहुत ही भलरे थिबो एवं आपणकर परिवार भी प्रायतः समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। एई वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा एई वर्ष आपणकर जो सीयूईटी बीएड बा सेंट्रल बीएड रो आपणकर परीक्षा आइतिला तार सब क्वेश्चंस ता सहित आंसर की को मध्ये हमें डिस्कशन आपणकर करबा। बेनिफिट्स आपणकर कोन हबो जेमिति मु आपणको परीक्षा पूर्वरु प्लानिंग वीडियो रे कहितली एवं लाइव प्रूफ मते देखैतिली जे केमिति कोनोसी भी एग्जाम को प्लानिंग अनुसार पढ़िले क्वालिफाई करा जाई पारिबो। सेम जिंसो मु आपनको एथिरे लाइव प्रूफ देखैबी जे जो जिंसो गुडा परीक्षा पूर्वरु आपनको कहितली अबिकल सेम जिंसो आपनकर परीक्षा रे पड़िछि ना पड़ी नाही। आ आपण निजको निजे आपण परीक्षा भी करि पारिबे जे आपण क्वेश्चंस देखु देखु करि पारुछंती ना करि पारु नाहंती। आ जेमिति कि आपण जानिथिबे जे हमर जून आपनकर 1 तारिख दिन बीएड बीएचडी परीक्षा आपनकर रहिछि तो से आप बहुत इजिली क्वालिफाई करें। आउ यही वीडियो आपन को बहुत ही बूस्ट जगेब। ठीक अच्छे तो आपन जदि एबे भी पढ़ा आरंभ करना लास्ट 60 डेज रो बीएड प्लानिंग वीडियो को देखंतु आउ पढ़ा आरंभ एबे ही आपन करंतु। लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लिकेशन रे प्रत्येक दिन आपनक पई 10 रु 12 घंटा लाइव क्लास आपनकर करा होची। ठीक अच्छे तो सबु सांग मानक आपन लाइक और शेयर करके जणाई देबे जो द्वारा कि समस्त आपनकर जानि पारिबे। आउ चैनल को नुआ अछंती देन एबे ही सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन को भी आपण ऑन करिदेबे। आउ जेमिति कि आपण जानिथिबे एबे सीयूईटी बीएड रो आंसर की बा आपण कहि पारंती स्कोर कार्ड रिलीज हला या परे कोन होबो ना सब जतकी भी यूनिवर्सिटी अछि तांकर डेट पब्लिश हबो जे को डेट रे तांकर काउंसलिंग पई आपण अप्लाई करिवे। तो गुटे गुटे यूनिवर्सिटी पई आपण को इंडिविजुअल अप्लाई करिया पई पड़िबो तापरे अकॉर्डिंगली आपण जो कॉलेज रे पाइबा कथा आपणकर पाइबे। ठीक अछि आसंतु क्वेश्चन नंबर 1 which of the following atmospheric gas does not dissolve in water at STP कोटा इजिली आपणकर डिजल्व हुए नाही बोली आपनको पचारिछि। तो नाइट्रोजन आमर जो गैस टा एटा इजिली आपणकर डिजल्व हे न थाए। ठीक अछि परवर्ती आपणकर क्वेश्चन देखंतु कोन कहिछि किछि मैथमेटिक्स माने रीजनिंग टाइप रो किछि मैथमेटिक्स भी आपणकर पढिथिला। ए कार कवर्स 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेस ऑफ 3 किलोमीटर इच माने आपणकर 4 थर से स्ट्रेच आपणकर रहिछि 3 किलोमीटर लेखाए तो टोटल आपणकर स्ट्रेच केते हितबो कहले 12 किलोमीटर आपणकर टोटल आपण जाइथिबो। एटा टोटल हमरो डिस्टेंस। ठीक अछि आउ टाइम आपणकर केते लागिथिबो तो 3 किलोमीटर आपणकर गला केते स्पीड रे ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रे ताले हमें कहि परिबा केते आपणकर 0.3 आवर लागिथिबो। पुणी 3 किलोमीटर गला सी केते स्पीड रे 20 किलोमीटर स्पीड रे ताले टाइम केते लागिथिबो 0.15 आवर। पुणी सी आपणकर 3 किलोमीटर गला 30 आपणकर स्पीड रे टाइम केते लागिथिबो 0.1 आवर। पुणी सी 3 किलोमीटर आपणकर गला 60 स्पीड रे टाइम केते लागिथिबो 0.05 आवर। ताले टोटल टाइम आपणकर केते हे गला ऐड कर देबे। ऐड कले आपण देखिबे प्राय आपणकर 0.6 बदे बारुची 0.6 तो आमे जानि छी हमकु पचारि छी एवरेज आपणकर स्पीड केते तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल आपणकर टाइम आपणकर हे जिवो। ठीक अछि हेले आपणकर 20 किलोमीटर पर आवर आपणकर हे जिवो। चलेगा आराम से करिवे तरबर हबार किछि नै। एबे आसंतो सबुठु स्ट्रांग पॉइंट हमरो आमे देखु देखु कर देई परिबा जेमिति प्रश्न पढिबा कथा पडु सब क्वेश्चन आमे देखु देखु कर देई परिबा। कहूची जे किए कहितिले जे स्कूल होउची गोटे सामाजिक अनुष्ठान बोली आमे जानिछे जो जगह भी सोशल लेखा हिथिबो किबा कल्चरल आपनको लेखा हिथिबो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग लेखा हिथिबो प्राइवेट स्पीच लेखा हिथिबो एमकेओ लेखा हिथिबो आमे कोन करिबा भाइगट्स की करिबा। जदि भाइगट्स की आपनकर नाही ताले कोन करिबा जोन डिवे करिबा ना काकि ना एलिमिनेट आपण करिवे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तो हमरो हावर्ड गार्डनर ये हबनी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को चारि भाग रे ये तो जीन पियाजे ये तो हबनी। आईडी इगो सुपर इगो ए सब तो आपणकर फ्लूइड ये तो हबनी ताले कोटा हे जिवो एटा आराम से आपण करिवे। देखु देखु सब जिंस गोटे देखु देखु करि हबो काउंट आपण करूतिबे हला जदि मु आपनको जेतकी कहिछि सेतकी करि नहले मते आपण कहिबे ए भितरु कोटा करेक्ट नुहे माने गोटे नेगेटिव लेखा हिथिबो खाली चारटा ऑप्शन को आपण देखिदेबे जे कोटा आपणकर नेगेटिव रहिछि। देखंतु एट गुड कम्युनिकेटर हैज ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल ठीक अछि। वाइड रीडिंग नॉलेज बिल्कुल। हाई कमांड ओवर लैंग्वेज बिल्कुल।
कैन नॉट बी ए गुड टीचर नेगेटिव लिखा है ना खाली ऑप्शन गुड़ा को देखिदेले आपण कहि दे पारे जे कोटा अलगा आपण को रही नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड इन द ह्यूमन पॉवर्टी आपणकर इंडेक्स तो एटा को देखंतु एटा हमर कोन ना खाली चारटा ऑप्शन को देखिदेले आमे कहि दे पारे जे को माने गरीब श्रेणी रो आपणकर अंतर्भुक्त अटंती द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40 the adult illiteracy rate, the number of people who do not have access to clean water ଆରେ ଆରେ ଖାଲି ୱାଟର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ତ ନୁହେଁ ବାକି ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ବି ଆଉ ଡି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା ଏ ବି ଆଉ ଡି ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଟେନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଟେନ୍ ସିଷ୍ଟମର ଜନକ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଫ୍ରବେଲ ଆପଣଙ୍କର ନା ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ଫ୍ରବେଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଆମେ କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତେ ମାରିଆ ମଣ୍ଟେସରୀ ଆପଣଙ୍କର କରିଦିଅନ୍ତେ ଚାଲେଗା ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର इन द पिरामिड ऑफ बायोमास व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बायोमास सबुठारु अधिक आपणकर बायोमास कहार बोली आपणकर पचारिछि तो ऑब्वियसली सबुठारु अधिक हमर खत आपणकर कोठु जी आपणकर तयारी करे ताले कोन हे जिवो प्राइमरी प्रोड्यूसर आपणकर हे जिवो कोन हे जिवो आपणकर प्राइमरी प्रोड्यूसर बा अधिक खत हमर प्लांट्स रु आपणकर होछि ना तन करे प्राइमरी प्रोड्यूसर से तयारी करूछि सेठु खत आपणकर कंज्यूमर आपण करिवे नाही ठीक अछि identify the sequence of art forms in India from east to west east ରୁ ଆପଣଙ୍କର west ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବା ମାନେ କୋଉଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବହୁନା ଏଇ ଯୋଉ ବହୁନାଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସାମରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆସାମ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ରାମଲୀଳା ତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଦଶାବତର ତ ଗୋଆ କିମ୍ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାହେଲେ ଏ ବି ସିଇ ଡି ଏ ବି ସିଇ ଡି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ ନେକ୍ସଟ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ଆୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରମବୀର ଚକ୍ର ନାଇକିରେ ଠିକ ଅଛି ବୀରତା ପୁରସ୍କାର ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରେ ବୀରତା ପୁରସ୍କାର ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଗ୍ରାମାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରାମାର ସହିତ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ପାଣିନି ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ପାଣିନି ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟୟୀ ପଚାରେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟୟୀ ତ ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଟନାଗର ଆୱାର୍ଡ ତ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଟନାଗର ଆୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ CSIR ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ବା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଦେଇ ପାରିବା ঠিক আছে দেন আইসিডিএস দেখু দেখু କରିଦେଇ ହେବ এই ଭିତରୁ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇସିଡିଏସ୍ କରିଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗୁଡା କହୁଛି ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗୁଡା ହିଁ ଆଇସିଡିଏସ୍ ନା ଓନ୍ଲି ମାନେ ତ ନେଗେଟିଭରେ ପଲିଟିକାଲ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ବାବାରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ঠিক আছে পরবর্তী আপনার কোশ্চেন দেখুন কোণ পচারিলা এজিলিটি ইজ এ কম্বিনেসন অফ হুইচ অফ দ ফলোইং আপনার এবিলিটিজ বলে পচারিছি ঠিক আছে এটা কাহা কাহা সহিত আপনার জড়িত তো এতে স্পিড আপনার দরকার ব্যালেন্স আপনার দরকার ঠিক আছে এন্ডুরান্স এন্ডুরান্স আপনার কিছু আবশ্যকতা নাই কোঅর্ডিনেশন দরকার তো এগুলা আপনার পজিটিভ আছে দেখুন হল পজিটিভ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି ତ ସିଟା କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଏ ବି ଆଉ ଡି ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା ଠିକ ଅଛି ଆକୁ ଯିବା ଏଇ ଭିତରୁ ପଚାରିଛି କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବାରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ବିହେଭିୟର ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି ନା টেম্পোরারি কହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଜ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବିହେଭିୟର ଏସବୁ ତ ନେଗେଟିଭ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ କୋଉଟାରେ ଏଇଟା ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ modifies behavior it is the permanent change in the behavior তাহলে কোটা ହେଇଯିବ ରେ a ଆଉ b ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା a ଆଉ b ঠিক আছে গলা next which of the following powers and responsibility are delegated to पंचायत पंचायत ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଭିତରୁ କୋଉ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରି ଦେଇ ପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି to prepare plans and schemes for economic development इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ବଗେରା ସେ କରିବେ
ऑब्वियसली आपणकर करिवे टू प्रमोट स्कीम्स दैट विल एनहांस सोशल जस्टिस समाज पई आपणकर करिवे कलेक्ट आपणकर किछि टैक्स वगैरह करिवे लोकमाननकु गवर्नमेंट को मध्ये हेल्प आपणकर करिवे तो सब तो ठीक आपणकर अछि ए बी सी आउ डी आपणकर होई जिवो फ्रीडम बिहाइंड बार्स এই বইটাକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର କିରଣ ବେଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଥିଲେ ଫ୍ରିଡମ ବିହାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ସ ଠିକ ଅଛି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେତେ କେତେ ଥର ଛୋଟ ବେଳୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କାଇଟା ଆମର ବ୍ଲୁ କଲର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ କୋଉଥିପାଇଁ ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ସ୍କେଟରିଂ ଅଫ solar radiation by air molecules ठीक अछि नेक्स्ट द सीक्वेंस देखंतु एक्टिव स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग रो आपनकर स्टेज गुडा कोन कोन माने कोउटा परे कोउटा आमे तो एतकी जानि छे ए जो इवैल्यूएशन ता आपनकर हुए एटा केते बेले आपनकर हुए सबडो लास्ट रे माने लास्ट रे आपनकर ई तो रहिबो एतकी जानि गले एलिमिनेट देखंतु केमती करिवे एबे आगो कोउटा आगो गुटे छुआटा आपनकर घसीबो रिमेम्बरिंग आपनकर हबो ठीक अछि तापरे आपनकर अंडरस्टैंडिंग हे जिवो तापरे आपनकर रिसीविंग तापर रेस्पोंडिंग तापर आपनकर इवैल्यूएशन हे जिवो तले कोउटा हे जिवो रे ए सॉरी डी ए ई बीसी एटी पचारिछि एक्टिव लिसनिंग रे आपनकर कोन कोन करा जाय ओहो एक्टिव लिसनिंग करिया पई कहिछि माने आगो आपण कोन करिवे रिसीव करिवे आगो आपण कोन करिवे रिसीव करिवे शुणिबे ना आगो तापर ताको आपण कोन करिवे रिसीव माने ग्रहण कला पर ताको बुझिबे आगो तापर बुझिबे तापर ताको पिला माने आपण कोन करिवे रे कहले इवैल्यूएट करिवे मने रखिबे देन रेस्पोंड करिवे ताले ऑप्शन नंबर 4 हे जिवो किंतु यदि हमें लर्निंग रो स्टेज आपणकर कहबा देन सेटा इवैल्यूएशन सबटु लास्ट रे आपणकर आसे ठीक अछि द करेक्ट कन्सेप्शन अबाउट योगा जोग आपणकर कहले कोन बुझंती खाली चारटा ऑप्शन को देखि देले आपण कहि देई पारिबे जोग माने खाली कोन एक्सरसाइज करिबा नाही जोग माने होउची आपणकर बॉडी माइंड सोल सबुर शांति को आमे कोन बोली कहि थाउ ना जोग बोली आपणकर कहि थाउ ठीक अछि एटा हमरो सिटी फर्स्ट ईयर बहिरे मध्ये आपणकर रहिछि ठीक अछि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ए भितरु कोउटा आपणकर ठीक बोली पचारि छला वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री आपणकर सेल्सियस ऑब्वियसली ठीक अछि फ्रीजिंग पॉइंट आपणकर जल केते डिग्री आपणकर बरफ हुए 0 डिग्री बिल्कुल एन आइस क्यूब डज नॉट कंप्लीटली डीप इन वाटर रादर फ्लोट्स ऑन वाटर इन ए ग्लास ये भी ठीक अछि एडिशन ऑफ सॉल्ट देखो सॉल्ट आपणकर ऐड कले से फ्रीजिंग पॉइंट को आपणकर कमई दिए बिल्कुल ठीक अछि कहीं ना जेति पई तो लूण आपणकर देले से जल्दी सिझी जाए तले ऑल आपणकर करेक्ट ठीक अछि एबे देखंतु कोन कहूची हाउ मेनी लिटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू ए 30 liter mixture containing milk and water in the ratio of 7:3 देखंतु मिल्क आ वाटर अनुपात आपणकर देइछ रे धरा जाऊ मिल्क आमे आपणकर कहिबा 7y बोली ताले वाटर आपणकर केते हिजबो कहले 3y हिजबो ना आ मिसिकी हमकु देइछि केते 30 ताले कहि दे परिबा 7y प्लस आपणकर 3y इज इक्वल टू 30 ना रे ताले 10y इज इक्वल टू 30 बोली कहि दे परिबा ताले y इक्वल टू आपणकर केते हिजबो 3 हिजबो ताले मिल्क आपणकर केते 7 3 21 आ वाटर केते 3 3 9 एबे आपनको से कोन कहूची जे वाटर हमें आउ केते ऐड करबा देखंतु मिल्क रे हमें किछि ऐड करूनु ए जो वाटर आपणकर 9 थिला एइथिरे धरा जो हमें y आपणकर ऐड करबा केते ऐड करबा कहनी धरा जो y काहे कि ना मिल्क रे तो हमें ऐड करूनु ताले एबे कोन होबो ना कहूची 40% वाटर आपणकर होबो तो यदि वाटर आपणकर 40 हैला मिल्क आपणकर केते थिबो कहले 60 आपणकर थिबो ना काहे कि ना टोटल तो आपणकर 100 आपणकर राइट ठीक अछि सुन सुन काटी दियंतु वज्रगण कर देबा 4 1 4 4 दुने आपणकर 8 6 9 आपणकर 54 प्लस आपणकर 6y गला तले 84 माइनस आपणकर 54 इज इक्वल टू 6y तले आपणकर वैल्यू केते बाहरी गला आपणकर 6y इक्वल टू 30 तले y इक्वल टू केते हिजबो हमर वैल्यू 5 हिजबो ना 5 एटा हमकु पचारि छि तले y रो वैल्यू आपणकर 5 हिजबो आराम से आपण करिवे मिल्क आ वाटर अनुपात देइछि तो धरा जो मिल्क हमरो 7y हेले वाटर 3y मिसिकी हमको 30 देइछि तले 10y इक्वल टू 30 y रो वैल्यू पाई गले मिल्क भी पाई गले वाटर भी पाई गले
ଏବେ ସେ କହୁଛି ଆଉ କେତେ ୱାଟର ଆଡ୍ କରିବା, ମିଲ୍କ କେତେ ଆଡ୍ କରିବା କହିନି, ତ ୱାଟର 40 ହବ, ତାହେଲେ ମିଲ୍କ ଆପଣଙ୍କର 60 ହବ, ବଜ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ଚାଲେଗା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିଛି, କିଏ କୋଉଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିମ୍ବା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଗୀତାଞ୍ଜଳି କିଏ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନା, ମାନେ ବିଟା କଣ ହେଇଥିବ, ୱାନ୍ ହେଇଥିବ। ଏବେ ବିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ ଆପଣଙ୍କର କିଏ, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ନା, ବାଲ୍ମୀକି, ତାହେଲେ ଏଟା ତ ଆପଣଙ୍କର 4 ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 4, ବିଟା 1, ସିଟା 2, ଡିଟା ଆପଣଙ୍କର 3 ହେଇଯିବ, ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟେ ଅପସନଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ ଆମେ କରିଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବା। କହୁଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମ ରୁହନ୍ତି, ଅବଭିୟସଲି ମେଘାଳୟରେ ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ମେଘାଳୟରେ, ଠିକ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲା କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେସନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଡିସ୍କସନ ମେଥଡରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଆମର ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିଥାନ୍ତି। କାଳି ତୁମର ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ହେଲା, ଆମର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ହେଇଗଲା, ପେଡାଗୋଜି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ରିଜନିଂ ଜମାରୁ ଭୁଲ ହବାର ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି, which of the following characteristics of a population is correct if the population pyramid of that population has a narrow base a tapered top, ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେସଟା ବହୁତ କମ କିନ୍ତୁ ଉପରଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ, ତା ମାନେ କଣ ନା ଜନ୍ମ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ କିନ୍ତୁ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ, ତେବେ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଟେପର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, लो ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ହାଇ ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଗଲା। ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଟିଚିଂକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା, କୋଉଟା ନେଗେଟିଭ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର କରେ, କ୍ଲାସରୁମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ, ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆପଣ ଧନୀ ହେଲେ କେତେ, ଗରିବ ହେଲେ କେତେ, ଏହା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି, କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଗଲା। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି, ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା କରାଯାଏ, ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିଦେଇ ପାରିବା, ବିଲିଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିବେ, ଡ୍ରାମା, ତ ଡ୍ରାମା କେମିତି କରାଯିବ, ଆଗ କଣ କରାଯିବ, ଆଗ ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବେ ନା, ଆଗ ତ ନାଟକଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ ତ ଆଗ ଏ ଆସିବ ନା, ତ ଏ ଆଗ କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ତାପରେ ଆକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ବାଛିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କମ୍ପୋଜିସନ କରିବେ, ଦେନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲର୍ନ କରିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପାରଫରମାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ଠିକ ଅଛି ନା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଅପସନଟାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରି ହେଉଛି ନା ରେ, ଭେରି ଗୁଡ। ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଡେଟ୍ରିୟସ୍, ଦେଖ ଡେଟ୍ରିୟସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଚେନ୍ which degrade the dead organic matter, ଯୋଉମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ରେ, ମୃତ ଜୀବୀ, ମୃତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମର କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ସାପ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଫଙ୍ଗି ହେଇଗଲେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନା ଆପଣଙ୍କର, ଚାଲେଗା, ଭେରି ଗୁଡ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ କରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଫର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଜ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ରେ, BWF, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ୱାର୍ଲଡ ଫେଡେରେସନ, BWF ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ରେ, ଯୋଉଟା କ୍ଲାସ ସମୟରେ ବି ଆମେ କରୁଛେ କିମ୍ବା କ୍ଲାସର ଏଣ୍ଡରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କରୁଛେ, ବା ସବୁବେଳେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁ ରେ, ଫର୍ମେଟିଭ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। ଆଉ ପିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା କରୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁ ରେ, ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା। ଆଉ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆମେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଉ ତାକୁ ସାମିଟିଭ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ସିଟି, ବିଏଡ୍, OTET, OSSTT, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା, ଚାଲେଗା। ଆଗକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ରିୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେବା, କେବେ ନୁହେଁ ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ହୋମୱାର୍କ ଆମେ ଦେଲେ ପିଲାଟା ବିଜି ରହିବ ନା, ଆମ ପିଲାଟା ବିଜି ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପିଲାଟା ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବ, ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାଟା ସହଜ ହୁଏ, ବିଲକୁଲ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସି ଆଉ ଡି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା, ସି ଆଉ ଡି ହେଇଯିବ, ଚଳିବ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଟିଚିଂ ଇଜ୍, ବା ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପଚାରିବ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରୋଲ ଅଫ୍ ଏ ଟିଚର ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିବ, ବା ଆମର ମେନ୍ କାମ କ'ଣ, ଆମର କାମ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସୋଫର ଆଉ ଗାଇଡର କିମ୍ବା ଫେସିଲିଟେଟର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଏବଂ
आमे कौन करबा ना पिलार नॉलेज कंस्ट्रक्शन उपरे गुरुत्व आपणकर देबा। नॉलेज कंस्ट्रक्शन कहले कौन ना पिलार पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञान आमे जो ऐड करू ताकू ही कौन बोली कहू ना कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बोली आमे कहि थाउ। आईटीईपी रो फुल फॉर्म कौन बोली पचारि छी आमे जानि छी ना रे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कौन है जी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन आपणकर प्रोग्राम आपणकर है गला। नेक्स्ट देखो कौन पचारि ए भितर क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोड़िबा खाली गुटे देखिदेले आपणकर हो बिलीव करंतु मो उपरे हैला। डिस्कशन इन आपणकर ग्रुप्स बोली आपणकर कहिछि डिस्कशन इन ग्रुप्स ग्रुप से डिस्कशन आपणकर कले कौन हुए कहले बहुत पिला माने आपणकर सॉरी देखंतु एटा लेक्चर लेक्चर रे कौन हुए कहले आपण एका संगरे कौन करंती ना बहुत पिला को आपणकर पढ़ांती राइट ना रे चलेगा। ताले एटा हमर कौन हे जिवो ना 2 हे जिवो ना हमर ना एटा आपणकर 3 हो एटा भी आपणकर हे पारे 3। डिस्कशन ग्रुप ग्रुप रे आपण जदि हम डिस्कशन करबा ताले आपणकर एटा हे जिवो देखंतु एटा एटा आपणकर हे जिवो ना थीम बेस्ड इंटरेक्शन पिला माने अधिक रु अधिक निज सहित आपणकर इंटरेक्शन करिवे ताले ए बीटा आपणकर 4 जो जगह रे बीटा आपणकर 4 लिखा हेतिबो सेटा आपणकर हे जिवो चलेगा। आकु जिबा अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड इन अच्छा हम जानि छे रे अचीवमेंट आपणकर कोटा को हमें कहि थाउ आमे जानि छे ना अचीवमेंट आपणकर कोटा रे वर्ष शेष रे आमे जोडा परीक्षाटा करू ताकू ही हमर अचीवमेंट बोली आमे कहि थाउ। ताले काहे कि आपणकर करि थाउ आमे एलिमिनेट देखंतु करबा चाकरी पाई तो हले आमे जानि छे रे एप्टीट्यूड पाई ना जॉब पाई आमे जो परीक्षाटा करू जॉब पाई एप्टीट्यूड पिलार प्रॉब्लम टाकू जानबा पाई हले तो हमर डायग्नोसिस आपणकर होई जिवो ताले कोटा टू एसेस द अमाउंट ऑफ लर्निंग अचीव्ड आफ्टर आपणकर टीचिंग होई जिवो ना ताले ऑप्शन नंबर डी होई जिवो चलेगा। आफ्ताब इ मोस्की ए टाइटल आपणकर काहाकू आपणकर दिया हेतिला तानसेन तानसेन को आपणकर चलिबो। नेक्स्ट हमर प्रथम फुल मूवी रो ना आपणकर कोन आमे जानि छै ना आलाम आरा 1931 रे आपणकर ए मूवीटा आस्तिला आलाम आरा ठीक अछि। आकु जिबा अरेंज द गिवन एजुकेशन मिनिस्टर माने कोटा परे आपणकर किए आमे जानि छै रे एतकी तो आमे जानि छै जे प्रथम आपणकर पीवी नरसिम्हा राव आपणकर प्रथम आडकु थिले नाइ ताले फकीरुद्दीन अली अहमद ये ये तो आपणकर करण सिंह पर ताले बी परे आपणकर डी हबो ताले एटा ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि। आकु आपणक पई जिबा देखंतु बहुत सुंदर आपणकर प्रश्न रहिछि कहूछि इफ ए आर 33 मोर देन बी हाँ अच्छा धरा जाऊ बीटा को आमे आपणकर कहबा धरा जाऊ बीटा आपणकर कहबा आमे 100 बोली ठीक अछि। ताले ए आपणकर केते अर्न करे रे ना या ठारू एतकी अधिक तो बी आमर 100 या ठारू केते अधिक हबो 3 3 9 3 3 9 माने 99 आउ एक 100 100 विभक्त 3 ना एतकी अधिक ना माने 33 पूर्ण 1 विभक्त 3 आपणको लिखिबा जा 3 3 9 3 3 9 माने 99 आउ एक 100 100 विभक्त 3 लिखिबा ता ताले जदि हमें एटा को आपणकर सिंपलीफाई करि देबा ताले एप्रोक्सीमेटली 33 पॉइंट आपणकर समथिंग आसीबो ना ताले एतकी आपणकर अधिक ताले ए एक्चुअली आपणकर केते ना 133 पॉइंट समथिंग हबो ताले वर्तमान कहूची हाउ मच परसेंटेज बी अर्न लेस देन ए बी पिला माने ए ठारू केते कम तो ए टा हमर 133 ए टू 100 एटा माने 33 आपणकर कम ना ताले कहि परिबा 133 रो आपणकर केते कम रे 33 आपणकर कम ना ताले 1 रु केते हे जिवा हम 33 बाय आपणकर 133 आ शतकड़ा माने तो हमर 100 रु आपणकर केते ताले गुणन हमें 100 आपणकर कर देले केते हे जिवरे से 25% आपणकर बाहरिबो चलिबो। नेक्स्ट कहूची इफ p is the principal r is the rate and t is the time then arrange the simple interest obtained from the following in descending order चलंतु गुटे गुटे हमें सुध आपणकर काढिबा से कहूची कहार सुध बडरु सान क्रम रे हमें करिबा तो सुधर फॉर्मूला में जानि रे मूलधन गुणन हार गुणन समय विभक्त 100 करदेबा ना ताले भैल्यू केते बाहरी गला 5 5 25 100
150 ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 1500 ହେଲା। ଆଉ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? ମୂଳଧନ 18,000 ହାର କେତେ 5.5 ସମୟ 3 ବର୍ଷ ବିଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 100। ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିଗଲା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଯଦି କାଲକୁଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା? 18,2970। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଥା ମୂଳଧନ କେତେ 6,000 ହାର ଆପଣଙ୍କର 5/3 ନା, ତାହେଲେ 3ଟାକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆଣିସିବା। ଟାଇମ୍ କେତେ 2.5 ବିଭକ୍ତ ଆମେ 100 ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବା ନା, ଶୂନ ଶୂନ କାଟି 3ରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ହେଇଗଲା। 20 ପଞ୍ଚାଏ 100, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ 250 ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର 250 ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି। এইটাକୁ ବି ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ କାଲକୁଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାହାର ଦେନ୍ ସବୁଠୁ କମ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହାର। ଠିକ୍ ଅଛି, କସ୍ ତମ ସହିତ ଖସ୍ ତମକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିଦେଇ ପାରିବା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ହୋମୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଦଉଛେ କୋଉଥିପାଇଁ ଦଉଛେ କେରେ କହିଲେ? ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର କରିବ ନା, ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯିବ ନା। ତାହେଲେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ସରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଏଲିମିନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା। এই ଯେଉଁ ପାନିଶମେଣ୍ଟଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମେଥଡ଼ ବା ଆମେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଡିଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ 1 ହେଇଯିବ ନା, ଡିଟା ଆପଣଙ୍କର 1। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଡିଟା 1 ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଗଲା ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫିଚର ଅଫ୍ সোশিয়াল মুভমেন্ট। সোশিয়াল মুভমেন্ট সম্পর্কରେ কোଉଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କୌଣସି ବି সোশিয়াল ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋଉଥିପାଇଁ ହୁଏ? କିଛି ବି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସାଷ୍ଟେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, লিডরশিপ এন্ড স্ট্রকচর, সাপোর্ট অফ গভর্নমেন্ট এন্ড আপনার এটা স্টেট। এটা সাপোর্ট করিয়া পাই তো করা যায়নি না, তাকে অপোজ করিয়া পাই আপনার করা যায় সোশিয়াল মুভমেন্ট গুড়া আপনার রাইট। द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आर्ट्स को गुड़ा आपणकर गोटे गोटे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोली आपणकर से कही। ठीक अच्छे, ताले गिटार आपणकर हो गला, सितार हो गला, एगुड़ा ताले ए आउ सी आपणकर हो गला। आमर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे ए भितरु वर्तमान कहा उपरे आमे आपणकर फोकस करूछे, कहा उपरे आमे जानिछे ना स्टैंडर्डाइज माने तो आपणकर नेगेटिव, ये भी तो नेगेटिव, ताले मल्टीलिंगुअलिज्म आपणकर हो जिवो ना बा बहुभाषी आपणकर शिक्षा हो जिवो। मोनोलिंगुअलिज्म तो आपणकर होबनी एकछत्रवादी, ताले कोटा हो जिवो रे मल्टीलिंगुअलिज्म आपणकर हो जिवो। गला नेक्स्ट देखंतु आपणकर कोन कहिछि ओएमआर, आपण जो ऑफलाइन परीक्षा दियंती ସେଥିରେ ଗୋଲ ବୁଲାନ୍ତି ନା, ତ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି, ସେ ମେସିନ୍ ସେଇ ଚିହ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଓଏମଆର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଗଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଆମେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ତ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇ ପାରିବା, ଟିକେ ଏଲିମିନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, এই যে জঙ্গল বুক, এই জঙ্গল বুক ର ଅଥର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ ରୁଡିୟାର୍ଡ କିପଲିଂ। ତାହେଲେ ବିଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବିଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ହେଇଥିବ ସି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସିଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଷ୍ଟଡି concerned with the construction of thought process including remembering। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବାରେ ମନେ ରଖିବା, ମନେ ଆପଣ କୋଉଠି ରଖନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡରେ ନା ମାଇଣ୍ଡରେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କଗ୍ନିଟିଭ ହେଇଯିବ ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ କଗ୍ନିଟିଭ ଆପଣଙ୍କର ଡୋମେନ୍ ଆମର ହେଇଯିବ। ଗଲା which of the following multipliers will increase a given number by 25.3% ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଛି। ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା 25.3% ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ କରିଦେବ, କୋଉଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣନ କଲେ। ତାହେଲେ କୋଉଟାରେ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା 1.25 ଆପଣଙ୍କର 3
ହୁଁ ତାହେଲେ 1.253 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏଟାକୁ ଦେଖିବେ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଇକୋଲୋଜି ଟର୍ମଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ ରେ ଆମର? ଚାର୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର, ସରି, ଆର୍ନେଷ୍ଟ ହେକୁଏଲ। ଆର୍ନେଷ୍ଟ ଆମର ହେକୁଏଲ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ 1866 ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ସାଷ୍ଟେନାବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିଦେଇ ପାରିବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଇନ୍ ଦ ଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ଅପରଚୁନିଟି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର। ଇଚ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ମଷ୍ଟ ହେଭ୍ ହାୟର ଅପରଚୁନିଟିଜ୍ ଦେନ୍ ଦେୟାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଜେନେରେସନ୍। ମଷ୍ଟ ୱାର୍ଡଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଡବଲ ବୋଲି କହୁଛି, ଡବଲ ଅପରଚୁନିଟିଜ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ତ ଠିକ ନୁହେଁ, ବିଟା ଆପଣଙ୍କର ହବନି। ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ, ସି ଆଉ ଡି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଇସିସିଇ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇସିସିଇ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହେଇଯିବ? ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ହେଇଯିବ ନା? ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ହୁ coined the term ସଂସ୍କୃତାୟସନ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଏମ୍ ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ, ଏମ୍ ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ। Which was the first 3D movie in India? ଭାରତର ପ୍ରଥମ 3D ମୁଭି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା? ମାଇ ଡିୟର କୁଚି କାତାନ। ଠିକ ଅଛି ରେ, କହିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ 5/8 ଅଫ୍ ଏ ଜବ୍ ଇନ୍ 10 days। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି 5/8 ଅଂଶ 10 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣଙ୍କର କରେ। ଠିକ ଅଛି ରେ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ 5/8 ଅଂଶ 10 ଦିନରେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏକ ଅଂଶ କେତେ ଦିନରେ କରିବ? ବା ଟୋଟାଲଟା 10/5/8 ହେଇଯିବ ନା, ମାନେ ଏଇଟା ଉପରକୁ ପଳେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା ରେ? 16। ତ 16 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଟୋଟାଲ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏପଟେ 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ସେ କହୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ତାହେଲେ ଆଉ 6 ଦିନ ଲାଗିବ ନା, ଆଉ 6 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, 5/8 କାମକୁ 10 ଦିନ, ତାହେଲେ ଏକ ମାନେ ଟୋଟାଲ କାମ କେତେ? 10/5/8 ହେଇଯିବ। ବଜ୍ରଗଣ କଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଠିକ ଅଛି ରେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ କଣ କହୁଛି? ଇଫ୍ ଦ ଏଭାରେଜ ଅଫ୍ 6 consecutive even number is 13। ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଦୁଇରେ ଆପଣଙ୍କର କଟନ ଧରାଯାଉ, ଗୋଟେ ଆମର y ହେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ? y+2, ଆଉ ଗୋଟେ y+4, ଆଉ ଗୋଟେ y+6, ଆଉ ଗୋଟେ y+8। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ 6ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏଭାରେଜ ଦେଇଛି ଆମର 13, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ? 6 ଗୁଣନ ଆମର 13 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା, 6 ଗୁଣନ 13। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ 6ଟି ଆପଣଙ୍କର କହି 3, ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର y+10। ତାହେଲେ 6ଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 6y ପ୍ଲସ୍ 10 8 18, 6 ଆପଣଙ୍କର 24, 4 28 2 30 ହେଲା, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ? 78 ନା। ତାହେଲେ 6y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର? 78 ମାଇନସ୍ ଆପଣଙ୍କର 30 ହେଇଯିବ ନା, ତାହେଲେ 48। ତାହେଲେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? ଆମର 8 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲେ ଆମେ 8, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 10, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 12, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 14, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 16, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 18। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଇଯିବ 20, ଆଉ ଗୋଟେ 22 ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 24 ନା। ୟାର ଏଭାରେଜ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବୋଲି କହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା, କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା? 6 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 3 କରିଦେବା ନା, ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବାହାରିଲା? ନା 22 ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଗଲା। ଠିକ ଅଛି ରେ, ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ। In the which of the following layers of atmosphere does temperature decrease with increase in height? টেম্পରେଚର ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି କମି କମି ଆପଣଙ୍କର ଯାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟେମ୍ପରେଚର ସବୁଠାରୁ କମ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି? ମେସୋସ୍ଫିୟର ନାରେ। ମେସୋସ୍ଫିୟରରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର ସବୁଠାରୁ କମି କମି ଆପଣଙ୍କର ଯାଏ। ତାହେଲେ କୋଉ 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 ଲେୟାର ବୋଲି କହିଛି? ତାହେଲେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ମେସୋସ୍ଫିୟର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା। ତାହେଲେ ଏ ଆଉ ବି ଆମର ହେଇଯିବ, ଏ ଆଉ ବି ଛାଡ଼ିବରେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, arrange the steps in the deductive method in a logical order। ଡିଡକ୍ଟିଭରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସିମ୍ପଲ ରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆମର, ନନ୍ ରୁ ଆନନ୍ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲରୁ ଆପଣଙ୍କ ରୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ପରେ କୋଉଟା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ଆଗ କ'ଣ କରିବା? ଆଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି
ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାକୁ ଆମେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କରିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଦେବା। ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। କହୁଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ଯେଉଁ 21 ଜୁନରେ ଏଇଥର ପାଳନ ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା, ତାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ୟୋଗା ଗ୍ଲୋବାଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଯୋଗ ଦିବସ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। In order to arrange the fraction in any order, if the denominator are made equal, then which of the following fraction are the numerator will be an even number ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ରେ, ମାନେ ହର ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ଆପଣଙ୍କର କରିବା, ତ ଲସାଗୁ କେତେ ଆସିବ? ବୋଧେ 180 ହବ। ଠିକ ଅଛି ନା? ବୋଧେ 180 ଆପଣଙ୍କ ଲସାଗୁ। 18, 36, 45, ହଁ 180 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଆମେ 10 ପୂରଣ କରିବା, ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର 10 ପୂରଣ କରିଦେବା। ତାହେଲେ 170 ବାଇ 180। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର 5ରେ କଲେ ହେଇଯିବ, ଏଠି 5, 140 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 180 ହେଲାରେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛି? Which of the following fraction the numerator will be an even number? ନ୍ୟୁମରେଟର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲବଟା କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ତ ଲବଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ, ନିଜେ ନିଜେ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଅଛି ନା, ଏଟା ବି ଆସିବ ବିଟା ବି ଆସିବ। ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏ ବି ଅଛି ବି ବି ହେଲା। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଆମେ କେତେ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 4 ଗୁଣନ କଲେ ଏଠି ବି 4 ହେବ ନା, କାହିଁକିନା 180 ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ 172 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 180 ନା, ଆଉ ଗୋଟେ 59 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 60। ତାହେଲେ ଏଠି 3 ଗୁଣନ କରିବା, ଏଠି ବି 3 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 177 ବାଇ 180। ତାହେଲେ ଇଭେନ୍ ଆମର କେତେଟା? 172, 170 ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 140। ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଇଗଲା? ଏ ବି ଆଉ ସି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା, ଏ ବି ଆଉ ସି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଗଲା ଏ ବି ଆଉ ସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲ୍ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଦିଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ହଉନି। ଠିକ ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଏଇଟା ପଚାରିଛି କୋଉ ସାଇନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି। ତାହେଲେ ଏ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଟାଇପର ଅଛି ହେଲା। ତ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ରେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଏଇଟା। ଆଇଏନସି ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ବା ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ଭ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କହୁ? କାହାକୁ କହୁରେ? ଏ ଓ ହ୍ୟୁମକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁନା? ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ଭ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। ଚଳିବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର? ଆମେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର କରୁଛେ, କୋଉଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା କରାଯାଏ? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗ କ'ଣ କରୁ? ଆଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପଜରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁନା, ମାନେ ଦିଟା ତ ଆଗ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହିଲ ଇସ୍ ପିଲାମାନେ? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରେୟାର ଆପଣଙ୍କର ପଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେୟାର ପଜ ଆପଣଙ୍କର ଗଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ବସିଲେ। ତାହେଲେ ଡି ବି ସି ଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଡି ବି ସି ଏ, ଡି ବି ଡି ବି ସି ଏ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିରେ। ଆଗ ପ୍ରେୟାର ପଜରେ ଆମେ ରହୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଟେକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଡି ବି ସି ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ, ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମୋଡ୍ ଅଫ ସ୍କେଲ produced with each grams tuning system is କେତୋଟି? ବା ସା ରେ ଗା ମା ପା, 7ଟି 7। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ କହୁଛି ବେଷ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ବା କୋଉ ଗୀତଟା? ନାଟୁ 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 ନାଟୁ, ଏଇଟା ନାରେ ଗୀତଟା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଛି। ଦ ନେଚର ଅଫ ଗୁଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଡିନୋଟ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟର୍ମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍? ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡସ୍ ଆଉ ସର୍ଭିସେସକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ଟ୍ରେଡ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ଟ୍ରେଡ୍। Man is born free but everywhere he is in chain, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ ରେ? ରୁଷୋ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଠିକ ଅଛି। ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ୱାର୍ଡ ଇଜ ନଟ୍ ନେସେସାରୀ ଫର
वार्ड आपणकर को समय आपणकर आवश्यकता नहीं देखंतु आम जो देखिए परसेप्चुअल थिंकिंग रे आपणकर लैंग्वेज रो आपणकर किसी आवश्यकता ही आपणकर नहीं ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज मोस्ट सुइटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ गछ गुडा आपणकर बढ़िया पई टिके लोमी सॉइल आपण कले भलो लोमी 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 सॉइल आपणकर भलो अटे ठीक अछि आकु जिबा द ट्रैफिक लाइट्स एट थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस एट एवरी 48 सेकेंड अच्छा तो जितेबेले भी ये कहब ना आउ केते समय पर पुणी देखा हबो ताले यार खाली आमे कोन काढिबा ना रे लसागु आपणकर काढी देले भैल्यू आपणकर बाहरी जिवो ताले भैल्यू आपणकर केते बाहरी बुझ देखिबे ना 432 आपणकर सेकेंड तो 432 आपणकर सेकेंड कहबा आपणकर जा आमे कहि दे परिबा ना आपणकर 742 7 मिनिट आपणकर 12 सेकेंड कहि परिबा ना आमे ताले 8टा 20 रे आपणको देखा हेतिला पुणी 7 मिनिट 12 सेकेंड पर माने 8टा 27 12 सेकेंड आपणकर हे जिवो चलेगा नेक्स्ट एट द प्री प्राइमरी स्टेज को वे रे आपणकर पढेले सबुठु बेस्ट छोट पिला माने केमती आपणकर सिखंती अनुकरण करी करी ना ताले कोन हे जिवो इमिटेशन आपणकर हे जिवो बा अनुकरण करी करी आपणकर सिखंती नेक्स्ट कहूँ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 16 ठीक अच्छे तो धरा जाओ गोटे संख्या को आम आपणकर कहवा एक्स आ गोटे आपणकर वाई एमानकर वियोग फल देइछि केते 16 इफ वन थर्ड ऑफ द स्मॉलर नंबर बड़ संख्याटा आम एक्स बोली कहिछे तो यार आपणकर वन थर्ड एवं वन सेवेन्थ ऑफ द लार्जर नंबर हैला तो ये बड़ संख्याटा वाई यार आम वन सेवेन्थ बोली कहूचे यार डिफरेंस आमको देइछि आपणकर 4 बोली ठीक अछि ताले कहूची बड़ संख्याटा आपणकर केते बोली पचारिछि बड़ संख्या यदि ए दुइटा को आपण सिंपलीफाई कर देबे ना देखिबे 49 आपणकर बाहरिबो सिंपलीफाई कर देले ठीक अछि बीसी रॉय अवार्ड हमरो कोथि पई दिया जाय रे एटा हमरो मेडिसिन पई आपणकर दिया जाय एटीट्यूड वैल्यूज इंटरेस्ट एगुडा गुटे गुटे आपणकर कोन एगुडा होची आपणकर फीलिंग्स कोडा बिहेवियर फीलिंग्स बोली हमें कहि थाउ तो फीलिंग्स को हमें कोन बोली कहू रे अफेक्टिव बोली हमें कहि थाउ ना अफेक्टिव बोली आपणकर कहि थाउ द बार्थ ऑफ न्यू इंडिया ए बहिटा को आपणकर के लिखिथिले रे आनी बेसांत आपणकर लिखिथिले चलिबो नेक्स्ट माने कहूची हमर जो कोइला गुडार प्रकार भेद कोटा परे कोटा आसीबो तमे जानिछे आगो तो आपणकर सबुटु कम कहिछि ना सबुटु कम होची पीट तापरे आपणकर लिग्नाइट माने ए परे बी आपणकर कंपलसरी आसीबो ठीक अछि तले आपण जानि गले जे पीट आउ लिग्नाइट गला देन हमर बिटुमिनस आपणकर आसी माने डी आसीबो डी तापरे आपणकर आसीबो कोनारे आंथ्रासाइड आपणकर देन सब बिटुमिनस तले एटा तो यह थिला आपणकर कंप्लीट सीयूईटी बीएड 2025 रो क्वेश्चन ता सहित आंसर आशा करी आपको आज क्लास टी भल लगी तो आपण काइंडली कौन भी क्लास को मिस करंतु नहीं प्रत्येक टी क्लास आपणकर एप्लिकेशन रे पूरा सिस्टमैटिकली ऑर्डर रे अपलोड होकी रही थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।